te ilmoo kee rabbi isaa argamsiisu echalleen dhaqxu rabbi isaa qarqaaru deem barbaadadhu jee nabra garuu hin jirtu. Tu marti keessan kata dabadabku baala altaganaanyanuma ergantuma me booda waliin argineemi erga Sumayyaan na hiitee dhukkeenarraa kaastee booda waliin argineemi. Way maali garuu kana hunda xalaatan qabaa maal taatee hayyuu jettanii inboxii naan barreessitanii maali kana hunda maal taatan ani maal addaame warroonni isaanii kunniin Amaariffaan seenanii baga dassijee nu boonsitee jagnaa teenya Sumayyaan Nigistii teenya ayyuun tumamte ebade jetti. Way ayyuudha baraan ani zaree kiyya keessallee sadaattuun hin jiru hoomillee taanaan immoo sodaadhuan ani kan jedhu namni nama hiduu barbaade nama tumuu barbaade nama san sodaachisuu barbaade onneen qaba onnee guutuun qaba nama sodaachisuudhaaf waan barbaade godha. Amma siyaayim Sayyid akkuma beektu biyya alaa jira mini sammuun akka waan gaarii rakkaan jirre hin hubattaa akka nama marataa ta'eeram dubbachuudhaaf iyyuu natti ulfaata. Nama mallaqa of harka uummata kan qabu inni mootiyyuu biyya san Yemen gadhiisee Itoophiyaa galuu qaba. Kan siif hin bilbilleef immoo engadda fi sadduuba atiif Sumayyaa gidduu waan uumamee beektamne kanaaf osoo ayyuudhaaf bilbila naaf hin kaastu waan jedhee yaadeef anatti bilbilee malee dhimma biraaf miti kanallee hubachuu fi qabda. Inni gatii mallaqa hin qabneef immoo iyyuu mallaqa siif kenneera mine gara 800 Ramza. Kanaaf isa hundaa miti inni hin rifatiin lakki 1780 taati. Isheedhaaf tikkeeta murree fi maaliidhaa fi gara biyyatti haadhu akka dhufuun goonu. Yaaddeen. Barreessaa sammootiyyuu daa'ittiin argamu si galee tiraanzitiidhaan waan ta'eef maal si galchi? Arbaa dhufuu qaba. 780 si keessaa kille kooshanna irrifatiin baay'ee beeku. Ati jirtaami himmuutuufi silaan jaalatta aarsaa kafaliif kaakinoo nan jaaladha jetteemi jaarsi sadaffaa ta'u. Wayi mallaqa keetii mallaqa ubasaati miti kennituufi hayi narra daabi. Sitti musaatiin iyyuu ani situmuu baadheeyyuu si tuquu koo dhiisuu kooyyuu ani nagadateeffachuu qabda. Nagadateeffachuu qabda. Naatu koo miriisa koo yoo liigee jettee ilaaluu hin dandeessu. Amma garuu muritoo Sayyid keeti. Sayyid ayyootti boosofne Sayyid keeti muritoo akka inni ofuun barbaaddu singaltis anis. Anchi nesh anchi keessattuu naa bilbilee ቁረጭለትና ይምጣ አትናለ አካውንት ላይ ስንታለ ሲያገርሲሱ ኮዲ ኮ ቤታ ምን ነው አካውንት ኢላጂ ወደንዴጂ ትኬት ሙሪ ፊቶ ሃያ ሰይድ ሃዳ መና ጃለተምቱቴ አዩንቴ ትኬት ሲሙርቴ አከደፍቴ ዱፍቱ ኩመ ሰደተማ ባስቴ ሲዋምቴ ኮዱ ጀሪቶ ከነና ኦልማ ጋሪ ከነና ኦል አሲቲ ዱፍቴ ኢሳፎነ ጥቂሹ ከነ ባሱ ሲንገልቹ አሁን መጣ ነገ መጣ ምንም ችግር የለው። እኔ ሚስቱ ራሱ እንደዚህ አልተጨነኩለት። ቀስ ብሎ ረጋ ብሎ ሮብ ይውጣ። መንቀጭቀጫ አስፈልግ ዱፌ ቦሩ ዱፌ ወንቲ ሳሪፈች ተከለኝ ሆመር ባዴ ሱ ተጄ ሮብ ያዱ አኑን ጀርጀር ጃርቲን ይሳ ይተደበ halkan qoba korrafa kan buluyu anun jarjar su tajeda duf robi matu simude si akkanat ma wabra qabdu wali sila Sumayyan ijolle qabatte dem wani sigash to kolle asblo ይመጣል ልብሽ ነው በዚህ ውስጥ ማወጣልሽ ግን አንቀጭቅጭሽ ብሌኑ ተገልብጦ ባለቤቴን አሳጥተሽ እኔ እንደሞት ፈልገሽ ነው ገባሽ? ይሄ የመንቀጭቀጭ ምናምን ታሪክ በቃ ቀስ ብሎ ተረጋግቶ ፈታ ብሎ ይምጣ። ምክርሽ ጫፍ ጨርሶ እዛው እየቃመ ነው አይደለ? እንደጀመረው አጣጥሞ ጨርሶ ይምጣ። ቀስ ብሎ አላስጨነቅሽ። ምን ሰው ማለት እኮ እንዳንቺ ነው። በቃ አውቃለሁ። ምክርሽ ራሱ እኔ እንድትነግሪኝ አልፈልግም። ምክርሽ ራሱ ማቱ ሲሙርጂ ጎርስኪ ከናቱ ነው ማይታ ይባ ነው
ገገረገሩ ደንጋ እንዲሁ አቺሪ አሪፋራዋከዩ ጉዴ ፕሌኒኑ ገገረገሩ አይ ለማንኛውም ሰርፕራይዝ ጉዳ ቀብ ምንሽ እኔ እኮ ይሄ አሁን እንደው 80,000 ብሩንም አውጥቼ አይደለም መጅልሱ ልስም ደላላ ልትነግር አለ ቆልዳ ካኛ ጁ ደፍተረት አኒ መጅሊስ ይጉ ማሊ ጉርቡርታ ሲፋይዲ አርሺ ተከተት ሙሩ አቤሆን አንጀቱ halkan kana dhufu qaba jedhe kuma sadde kana anjette anaaf baay'ee qodesh baay'ee tokko maali of gurguren ta'u siif animu ወንዳ ፈገለተው ዳንታን ሰላናስ አመሰግናለሁ ስላሰብሽልኝ ምንድነው ማረፍ ወይ ሰይድኮ ከብትሰራ ማለት አከለት መራቹና ማበረቻ መራቹ ከብት ቀማውን ወጭ ማመራ ወዲመራና እንዴ ምንድነው ምንድነው እቺ ልጅ ለምንድነው ግን ካኔ ወጥ ማታስወጣ ምን ብለሻል ነው ሰከ ሰይድ ለወጥ ያስወጣል እኔ ምንም አላልኩም እኔ ለሰው ልጅ በቃ አሁን ሰይድ አንተ ትኬት ደወልክ አይደለም ለምን ከሌሊቱ 9 ሰዓት አይሆን ባልሽ ተቸግሯል ብትል እኔ ላንተ አንሳለሁ ያው ገዴን ላይ ሰይድ ኑብራካ ኑፈየቱ ፈከሲቴ ኑያት አና ከሲያዱ ቤት አብሽት ቢብልቴቲም ደሞ አኒ ጃርቲን ከውሶ ጅሩ ማለት እሺ ከትኬት ባንታ የቹራ ትረከረ ጀለ ታቲ ሶያ ባወደ ቢርዩታ ኦሶታዮ ሰሩ ፈኔ ሲ አይ ሲፍጄ ድሬዶ አራቀጣሙሬ ዱፎ ሄዳ እኔ ምኑ ገና ረጋብላ እጁ አርፉ ባላማውራት ለላኒ አጭባር ዱፎ ደምት አትገሩ ነገም ከብት አነገ አሁን ዳፉ ሰርፕራይዝ ዱፎ ጅራ ለማንኛውም ሰርፕራይዝ እንዴት ነው አለፈች ዳርቢቴ በኔ ፈተና እኮ አልፋታ ገበሳ ቆርማታ እኮ አኔ ቆሬ በርደበርቴም ቤትሽ ቆርማታ የግንነት ካሉት እየጠፋው ነው ማይክ ቪዲዮ እኮ ይቀርጽ ነበር ቪዲዮ ጌት ለቴ ማይክ ወላሂ ሰይድ ይሄ ቪዲዮ አዩ ካሜራው አዩ ምን በእኔ ሁኔታ ነግሬው ደውዬለት ተለማምጬው ቀስ ብዬ ያለውን ሁኔታ አስረድቼው እኔ ጨርሳለሁ የሁለቱን ነገር እኔ ጨርሳለሁ በዚህ መልኩ ሊሆን አይችልም በዚህ መልኩ ወንድማችን ትዳሩን ወይ ደግሞ ህይወቱን ሊመልስ አይችልም ብዬ ነግሬው አግባብቼው ልጅቷን አስመልሻለሁ ማለት ነው አልሐምዱሊላህ በጣም ደስ ብሎኛል አንሻት እንደዚህ አንሻት ባባ አሴር ወላይ ባይ ባይ ስትላት በጃ ባይ ባይ አለች ባይ ባይ ላበ ባባ ወጣች አወጣለሁ እናና ሰደኝ ባባ ወይዬ ነኬ ባባ የነኬ ወይዬ ቤቢ ወለ ማውራት ፈልጋለች በጀባ አስራ አቤት ነኬ ለኔማር ጀሚያ ቢቢ ባባ ወየኔ ባባ በስራ ቅርጫ ዝቃለ አንዴ ስሙኝማ ስደት ግን ምንድነው አላወቁም እንጂ ስደት እኮ ይህ ነው ቁሙ ማንቀላፋት እያዩ መተኛት እየበሉ መራብ እየሳቁ ማንባት ውጭው አሸብርቆ ውስጡ ሞልቶ በሳት በቁጭት ያኖራል መከረኛው ስደት ከሀገር መውጣቴ የቀናኝ መስሏቸው አሉኝ እድለኛ ስሜነህ አባቴ መጠሪያዬ ለኔ ያላንተ ባዶ ነኝ ኑርልኝ ከጎኔ የህይወት ያለኝታ ገጸ በረከቴ ክፉ እንዳይነካ ኑርልኝ አባቴ የሰማይ አሞራ ላፍስልሽ ጥሬ አባቴ እንደምነው ልጠይቅሽ ወሬ ባይበላ ባይጠጣ ባይገባ ከቤት እንዴት ዋላችሁ ሲል ደስ ይላል አባት ለኩራት ነው ወንድም ለጠበቃ ስጦታ አጣሁልህ ላንተ ነበር ነገር ግን